पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी का सामिन है। दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के हालात जल्द अच्छे हों। इन खैलत का इज़हार सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने लंदन में मीडिया और कम्युनिटी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में किया। उन्होंने कहा कि माजी में आज़ाद कश्मीर में सेहत पर तवज्जो नहीं दी गई। आज़ाद कश्मीर में ब्रिटिश कश्मीरी खातून के साथ पेश आने वाले वाक़े पर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, यकीनी बनाएंगे कि जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। इंडिया डिफेंसिव हो चुका है क्योंकि सिर्फ कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी नहीं है बल्कि ख़ुद इंडिया में वो चूँकि पहले कहता था वो सेकुलर स्टेट है, वहाँ पर जो मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, अनटचेबल्स के साथ सलूक हो रहा है, उससे वो बड़ा एक्सपोज हुआ है और वो एक दहशत मुल्क के तौर पर सामने आ रहा है। बल्कि इंटरनेशनल टेस्ट हरदीप सिंह को कनाडा में जब उसने मरवाया तो जस्टिस ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में आकर कहा कि इंडिया इसका जिम्मेदार है एंड दे हैड एम्पल एविडेंस ऑफ इट। तो उसके बाद फिर अमेरिका और यूरोप ने भी कहना शुरू कर दिया। तो मैं यहाँ पर आया, बरतानवी पार्लियामेंट की कश्मीर कमेटी से भी एड्रेस किया, फिर न्यूयॉर्क में वहाँ के कांग्रेसमैन टॉम शुहाजी से भी मिला जो कि इत्तेफाक से पाकिस्तान कॉकस के चेयरमैन है, उनसे बात हुई। मैंने कांग्रेस में भी आवाज़ उठाएं और दीगर जो थे जगह प्लेटफॉर्म उन पर भी मैं घूमता रहा। अपने लोगों से भी मैं बताता रहा कि ये बेहतरीन मौका है इंडिया के ख़िलाफ़। इंडिया का पहले और बात थी लेकिन अब और बात हो चुकी है। तो इसलिए मैंने यहाँ भी बर्मिंघम में भी जलसा किया, न्यूयॉर्क में मीटिंग्स की, दीगर जगहों पर भी गया। तो उसमें मुझे बड़ी कामयाबी हो रही है और मैं समझ रहा हूँ अब दुनिया भारत का जो असल और मकरू चेहरा है उसे देख रही है और कश्मीरी अवाम जो हक़ खुदा रदियत के लिए एक तवील जद्दोजहद में मसरूफ़ है उससे अमल पैरा है। और अब मुझे नज़र आ रहा है कि उनकी मंजिल इंशाल्लाह करीब है। तो मेरे दौरों से नहीं या किसी और के दौरों से नहीं, वो मकबूजा कश्मीर के जिन लोगों ने वहाँ पर खून दिया है वो खून रंग ला रहा है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आज़ादी अब दूर नहीं और मकबूजा कश्मीर के अवाम को आज़ादी मिलेगी। और इसी तरह ये जद्दोजहद जहाँ बेशुमार मेरे पाकिस्तान के दोस्त बैठे हुए हैं साथियों के अलावा भी, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका भी कि वो यहाँ इस तरह से कहूँगा कि वो यहाँ कोई दकीका बर्दाश्त न करें बल्कि अपनी कोशिशें जो हैं वो जारी रखें। इस आखिरी और फैसला कुन मरहले पे ये मैं समझता हूँ कि सबका फ़र्ज़ बनता है और मेरा भी फ़र्ज़ बनता है अपनी जगह, आपका अपनी जगह फ़र्ज़ बनता है। तो सब जमातें जो आज़ाद कश्मीर की हैं वो भी ये बात समझती हैं और हम सब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम चलो डिप्लोमेटिकली अपनी कोशिशें करें। अगरचे मैंने एक मिलियन मार्चेस का शुरू किया था जो कि लंदन भी मिलियन मार्च हुआ था, न्यूयॉर्क भी मिलियन मार्च हुआ था, ब्रसल्स भी मिलियन मार्च हुआ था और जर्मनी की जो दीवार बर्लिन है उसके ऊपर भी हमने एक मिलियन मार्च किया। और मेरा ज़हन ये है कि अल्टीमेटली हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी मिलियन मार्च करेंगे और दोनों इतराफ़ के कश्मीरी आपस में मिल के यकजा होंगे और उससे बेहतरी आएगी। तो इसी तरह हम आज़ाद कश्मीर में भी चाहते हैं कि जब तक आज़ादी में टाइम लगेगा वहाँ पर बेहतरी आए, वहाँ के लोगों के मसाइल हल हों। और जो कुछ बड़े मसाइल में लेके वहाँ पर उठाऊँ वो है एक मीरपुर में एयरपोर्ट का और दूसरा सी पैक के 2 मंसूबे हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान ये कहती है कि वो बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है तो हमारे 2 मंसूबे हैं। एक मीरपुर टू मुजफ्फराबाद मोटरवे है, वो हो जाए तो वो डिफेंस के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह मीरपुर बिजनेस सेंटर जो है वो भी अगर सी पैक के पास चला जाए तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी और आ सकती है और इकनॉमिक जो सूरत हाल होती है वही पॉलिटिकल मामलात की अमल दखल होता है। तो हम ये चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में ये चीज़ें बढ़ें और कुदरती वसाइल से माला माल है आज़ाद कश्मीर। और मैं ये समझता हूँ यहाँ जो लोग कारोबार से तल्लुक़ रखते हैं वो इस सिलसिले में मेरी हिमायत करें और इस सिलसिले में इन्वेस्टर्स को आज़ाद कश्मीर लाएँ। वहाँ का माहौल भी ठीक है, वहाँ कोई दहशतगर्दी भी नहीं है, वहाँ कोई और सिक्योरिटी के मामलात नहीं है, बल्कि वहाँ पर अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और वो हमारे इलाके के लिए, खित्ते के लिए अच्छी है। तो इसी तरह हम जो दीगर मसाइल हैं उन पर भी अपना जोर दें
تو میں پھر معافی چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس تاخیر سے پوچھا، چاہے وہ ہماری غلطی تھی، لیکن پھر بھی آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اسی کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں اور آپ کو موقع دیتا ہوں. صحت کے لیے بھی بڑا بہتر ہے. میں ایک دفعہ دبئی کے رولر سے ملا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ٹورسٹ کے پروگرام آتے ہیں، تو اس میں اگر آپ کشمیر میں ایئرپورٹ ہو. میں یہ کوشش پہلے بھی کی تھی اور اب یہ کروں گا کہ ان کے پاس اگر 100 سے زیادہ لوگوں کے ریکویسٹ آ جاتی ہے تو پھر یہاں ان کو پارلیمنٹ کا سیشن بنانا پڑے گا. اس پہ میں جا کے میں کل ہی جا رہا ہوں، اس کا میں سختی سے نوٹس لوں. اچھا آزاد کشمیر کا تو میں کسی سیاسی جماعت پر تبصرہ نہیں کروں. اچھا سر صاحب یہ فرما دیجیے کہ جو آپ کے برطانیہ میں مشیر ہیں، آپ کے رائٹ بھی ہیں لیفٹ بھی بیٹھے ہیں، ان کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ان کی کارکردگی اس کی وجہ سے ہی تو میں محنت کرتا ہوں تو کچھ کر ایسا کہ ہمیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. انڈیا خود دنیا میں ایکسپوز ہو رہا ہے، اور وہ اس کی جو سیکولرزم کی ایک پالیسی تھی، لارجسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ، اور نان الائن موومنٹ کا ان اناؤنس لیڈر بنا ہوا تھا، وہ اب ایکسپوز ہو رہا ہے. اور میں نے اب نہیں، کافی عرصے سے یہ میں کہہ رہا ہوں لوگوں سے کہ وہ بعض لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اس کا اثر نہیں ہوگا تو ایسے ہی کیا لکھنا، لیکن میں آپ کی وساطت سے پھر ایک دفعہ کہتا ہوں آپ کی یعنی میڈیا کی طرف سے کہ لوگوں کو خطوط اپنے ایم پیز کو بھی لکھنا چاہیے، اپنے یہاں کے وزیر خارجہ کو بھی لکھنا چاہیے، اور پرائم منسٹر کو. ایک ایونٹس میں انہوں نے آزاد مقبوضہ کشمیر کو براہ راست دہلی گورنر کر دیا. اب وہ دہلی جو آرڈر دیتا ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں، اس پہ ہم نے بہت آواز اٹھائی ہے اور انشاءاللہ اٹھائیں گے. ٹورزم پہ اس طرح نہیں ہو رہا. میں یہ آپ کی بات مانتا ہوں، حالانکہ کشمیر از پیراڈائز ان دا ورلڈ، تو میں وہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ پیر چناسی کی آپ نے بات کی ہے، میں کئی دفعہ وہاں گیا ہوں. میری یہ کوشش تھی کہ وہاں پہ لفٹ لگے جو مظفر آباد آئے، کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے، پیر چناسی آپ جانتے ہیں. تو اس پہ ابھی کام نہیں ہو رہا کیونکہ ہمارے ذرا فنڈز محدود ہوتے ہیں، تو ہمیں ایسے بڑے پروگراموں کے لیے بعض اوقات حکومت پاکستان کے بجٹ سے پیسے لینے پڑتے ہیں. سر یہیں پہ ایک وہ خانہ خزانہ سے ہم یہاں آئے. پر میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. حکمدار صاحب، فاروق صاحب، دونوں کا شکر گزار ہوں. وزیر صاحب نے خصوصی محنت کی ہے آپ لوگوں کو یہاں لانے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں. تو میں یہاں برطانیہ اور امریکہ کے دورے سے کل میری فلائٹ ہے. وہاں سیاحت کا بڑا رول ہو سکتا ہے، اور سیاحت آ رہے ہیں پاکستان سے. تو اب وادی نیلم ہو یا وادی لیپا ہو یا راولا کوٹ اٹ سیلف ہو، وہاں پہ لوگ آتے ہیں. لیکن ہم فوراً جو ٹورسٹ ہیں ان کو مزید اٹریکشن کے لیے اپنا رول پلے کریں گے اور کر رہے ہیں کہ وہ وہاں آئیں. جیسے یہ پیر چناسی چیئر لفٹ کی آپ نے بات کی، آپ نے بھی بات کی ہے، ایسی جیسی چیزیں کو ہمیں پروموٹ کرنا. لیکن اب حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ سی پیک کے معاملات بڑے تیز ہو چکے ہیں. تو وہ تیز ہو چکے پاکستان میں بھی اللہ رحم کرے. تو آزاد کشمیر کے ہمارے دو ہیں، ایک کوئی 4 ایم والا اور ایک میرپور میں سینٹر والا. میں یہاں پر مقیم میڈیا سے اور کچھ لوگوں نے جو سوال کیے ہیں شوز کے دے آر کوائٹ انٹرسٹڈ ان کشمیر ایشو، تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ چونکہ آج کل میڈیا کا زمانہ ہے اور میڈیا والے بہتر اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. تو میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہیں یا آزاد کشمیر سے ہیں یا میرے شہر میرپور سے ہیں، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کو اس پر زیادہ توجہ دیں اور زیادہ بلنٹ اور زیادہ لوگوں کو ترغیب دیں. جس طرح کہ لیٹرز کی بات ہوئی ہے، ای میلز کی بات ہوئی ہے، تو انشاءاللہ بہتر رزلٹ آئے.